Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli na promociju uspostavljanja prve objedinjene procedure iz oblasti građenja u Srbiji. Objedinjena procedura je uspostavljena u opštini Čajetina u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor i Optimusom, Centrom za dobro upravljanje uz finansijsku pomoć Švajcarske. Projekat je realizovan u cilju povećanja prihoda i zaposlenosti u sektoru turizma u opštini Čajetina. Kako bi se ovaj cilj ostvario, razvijen je novi model saradnje i koordinacije između opštine, Službe za katastar nepokretnosti i javnih preduzeća, uključujući instalaciju specijalizovanog softvera za objedinjenu proceduru i tehničku podršku nadležnim službama. Sa nama su danas predsjednik opštine Čajetina, gospodin Milan Stamatović, gospođa Gabriela Šafort, zamjenica direktorke Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji, gospodin Darko Đurović, rukovodilac programa razvoja privatnog sektora u jugozapadnoj Srbiji, gospođa Slađana Karadžić-Kočević, direktorka Optimusa Centra za dobro upravljanje. Sada će vam se obratiti predsjednik opštine Čajetina, gospodin Milan Stamatović. Hvala. Evo, ja želim u ime opštine Čajetina i svoje lično ime da se zahvalim svim prisutnim koji su danas ovdje na prezentaciji objedinjene procedure za izdavanje građevinske dozvole. Opština Čajetina je još pre mnogo godina krenula u pripremu ovog današnjeg projekta koji se završava, a ta priprema se odnosila na unutrašnjoj organizaciji opštinske uprave i pripremi službi za ovu objedinjenu proceduru. To je neophodan put da se prvo pripreme lokalne samouprave, nadležne službe, da bi mogli da krenemo sa objedinjenom procedurom. Mi smo taj proces završili na svu sreću pre nekoliko godina u saradnji sa švajcarskom vladom, koja je finansirala taj projekat nove organizacije lokalne samouprave. Kasnije smo nastavili da modernizujemo i opremamo računarima i tehnikom lokalnu samoupravu i evo, sada na kraju dolazi uz pomoć švajcarske vlade ponovo da ovaj projekat završimo i da objedinimo ovu proceduru i izuzetno mi je drago zato što smo prva opština koja je uspjela u ovom veoma teškom poslu i novoj organizaciji, jer mi u Srbiji smo poznati kao društvo koje se sporo ili veoma teško menja ili prihvata neke nove uslove ili evropske standarde u ovoj oblasti građevine. Ja želim da se zahvalim i svim javnim preduzećima i institucijama koji su nam pomogli da što lakše i što brže prođemo ovaj put i imali su razumevanja za ovo, a naravno da se zahvalim i švajcarskoj vladi, bez čije pomoći finansijske sigurno ne bi mogli da realizujemo ovaj projekat. Zahvaljujem se i Optimusu i Centru za dobro upravljanje, a naravno i Regionalnoj razvojnoj agenciji koja je pratila ovaj naš program i zajedno sa nama učestvovala i nadam se da će naša ministarstva imati malo više razumevanja za ove male sredine kao što je opština Čajetina ili male gradove koji imaju sve ove probleme, ali nemamo razumevanja u toj unutrašnjoj organizaciji na potrebama, a znamo da se sve kod nas rešava prema broju stanovnika ili prema teritoriji, a ne prema broju zahteva ili broju predmeta, što nas negdje sigurno će ograničiti u ovom postupku ako javna preduzeća ne budu imala dovoljan broj zaposlenih, ako imate samo jednog zaposlenog, a nemate mogućnost da imate alternativu za to, opet će ta procedura negdje usporiti. Naš apel je bio danas da su došli iz Ministarstva urbanizma i građevine, ali nažalost nisu zbog kritika koje su upućene na račun i na ovu oblast, pa su se povukli. Danas je to govori o stepenu demokratije u Srbiji, da u neposrednom razgovoru predočimo sve ove probleme koji će nas sačekati.
ali nažalost i ministarka nije bila spremna da razgovara o tome, državni sekretari nisu spremni da razgovaraju o tome i danas nisu upravo zbog te kritike koju sam ja izrekao u jednoj emisiji na ove okolnosti, naljutili su se pa jednostavno su dali sebi za pravo da ne dođu na prezentaciju ovog projekta. Ali naravno, nas to neće sprečiti da ukažemo na ove probleme koji će sigurno nas sačekati u tokom primjene ovih propisa i to dobro bi bilo da to što pre uradimo i ova naša pozitivna iskustva da prenesemo i na celu Srbiju. Ali eto, kažem, nažalost, sve se to u Srbiji gleda i određuje prema politici, prema političkoj pripadnosti, a ne prema potrebama i prema zahtevima investitora. Naša je želja i ideja da pokažemo da može da se uspe, iako nemate tu neku političku podršku ili zaleđenu, malih sredina kao što je opština Čajetina, i ovo je veliki doprinos i velika pomoć švajcarske vlade opštini Čajetina u ovih zadnjih 10 godina i to je najbolji put i najbolji pokazatelj da Srbija može da izađe iz ovih problema i može da krene sa ovom objedinjenom procedurom kao što je to svugdje u svijetu. Eto, ja se još jednom zahvaljujem svima onima koji su pomogli da se ovaj projekat realizuje i da zaživi, isto tako i onima koji će učestvovati u implementaciji ovog projekta i nadam se da ćemo biti jedan pozitivan primjer dobre prakse i dobrog upravljanja lokalnom samoupravom u Srbiji. Još jednom hvala i eto, želim da ovaj projekat zaživi. Zahvaljujem gospodinu Stamatoviću, a sada će se obratiti zamjenica direktorke Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji, gospođa Gabriela Šalter. Dobar dan, ladies and gentlemen, dear Milan Stamović, dear Darko Durović and dear Zlatina Kočević. Dobar dan svim prisutnjima i također, poštovani gospodine Stamatoviću, predsjedniče opštine Darko Đuroviću i gospođe Zlatine Kočević. Well, for us it is a pleasure to be here, to come here and to participate in these events. This launching event, not just pleasure, it is with lots of satisfaction as well, that we traveled to Čajetina this morning to celebrate the launching of the first one-stop shop for construction permits in Serbia. Nama je zaista veliko zadovoljstvo što smo jutros doputovali ovdje u Čajetinu da prisustvujemo otvaranju ove kancelarije za izdavanje građevinskih dozvola na jednom mestu i Objedinjene. Why satisfaction? Zbog čega je moje zadovoljstvo ovdje? Switzerland has been one of the first donors to support the construction permit reform in Serbia for as long back as since 2007, and one of the early recommendations was to establish one-stop shops, so that businesses and citizens will no longer have to go from one counter to another to collect various documents, but that instead the state administration will do this for them. Švajcarska je jedan od prvih donatora koja podržava reforme u oblasti izdavanja građevinskih dozvola i to datira još od 2007. godine i uvijek je davala preporuke da se osnuju i takvi jedinstveni šalteri, tako da bi firme i građani izbegli da idu od jednog šaltera do drugog, da bi prikupljali različite dokumenta, već umjesto svega toga da uz pomoć državne administracije faktički sve to odrade na jednom mjestu i da državna administracija radi to za njih. The amendment of the law on planning and construction adopted in December 2014 actually includes the obligation of introducing such unified procedures. This is thus a very first important step, but the benefits of the amended law to realize it needs to be properly implemented. Amandman Zakona o planiranju i izgradnji usvojen je u decembru 2014. godine i on podrazumeva obavezu da se uvedu takve objedinjene procedure. To je jedan veoma značajan korak i on je za dobro sprovođenje
tog izmenjenog zakona, potrebno je da počne sa primjenama ispravnim već sada. We are fully aware that the implementation represents a significant organizational, administrative, institutional and technical challenge because it requires the coordination and cooperation between various stakeholders. However, today's launch of this first one-stop shop in Serbia is the living proof that it is in fact possible. Svima nam je veoma jasno da primjena ovoga predstavlja jedan značajan organizacioni, administrativni, institucionalni i tehnički izazov, jer zahteva saradnju i koordinaciju između raznih učesnika. Današnje otvaranje ovog prvog jedinstvenog objedinjenog šaltera u Srbiji je jedan živi dokaz da je to u stvari moguće. And this is why I'm happy, because today's celebration marks the concrete result of many years of continued efforts and support. Zbog toga ja sam izuzetno srećna danas, jer ova proslava obeležava jedan konkretan rezultat dugogodišnjeg kontinuiranog napora i davanja podrške. With the introduction of the one-stop shop, investing in construction in Čajetina will become much more attractive due to the reduction of necessary steps, costs and time required to obtain construction permits. Uvođenje ovog jedinstvenog šaltera u oblasti građevine u Čajetini biće još atraktivniji jer se time smanjuju svi ti nepotrebne aktivnosti, troškovi i vreme koje je neophodno da bi se dobile građevinske dozvole. This is particularly important for this region, where economic development relies directly and indirectly on the construction of buildings and the subsequent provision of tourism services. New constructions will thus bring new jobs in both the construction and the tourism industry. Concretely, it is expected that in the next 3 years, 150 new jobs will be created in the construction sector and 50 new jobs in the tourism sector. Ovo je od veoma velikog značaja za ovu regiju u kojoj ekonomski razvoj se direktno i indirektno oslanja na izgradnju građevinskih objekata i na naknadno davanje turističkih usluga. Nove gradnje će na taj način proizvesti nove poslove u oblasti i građevine i u oblasti turizma. Konkretno, u naredne 3 godine očekuje se sledeće, a to je otvaranje 150 novih radnih mesta u oblasti građevinskog sektora i 50 novih radnih mesta u sektoru turizma. The launch of the one-stop shop is an important milestone in the reform process, and we would not be here in Čajetina today to celebrate without the dedication and commitment of public officials from the municipality, from public utilities and from the katastar. Otvaranje ovog jedinstvenog šaltera je jedan značajan događaj u procesu reforme i ne bismo bili ovde u Čajetini danas da proslavimo ovaj događaj, a da tu nema posvećenosti i službenika u javnim službama, u opštini, u javnim preduzećima i u katastru. Your joint efforts were required to lead to this tangible result. We commend you for this achievement and encourage you to continue with this dedication beyond the financial support of Switzerland in order to fully yield the benefits of these initial crucial efforts and sustain success over time. Vaši zajednički ujedinjeni napori zaista su bili potrebni da bi doveli do ovog vidljivog rezultata. Pohvaljujemo vas za ovo ostvarenje i ohrabrujemo vas da nastavite sa ovom posvećenosti i bez finansijske podrške Švajcarske, kako biste zajedničkim naporima sve ove održali uspeh i imali uspeh u buduće u svemu ovom.
Last but not least, I also want to thank our implementing partners, the Regional Development Agency of Zlatibor and Optimis, for their professional work. It is equally doubtful that we would be here today without their invaluable implementation support to Čajetina. A posljednje, ali ne i najmanje važno je da želim da kažem, da se zahvalim partnerima koji su radili na implementaciji ovog projekta, a to su Regionalna razvojna agencija Zlatibor i Optimus, i da se zahvalim na njihovom profesionalnom radu. I ne bismo bili ovde da danas proslavimo ovaj događaj bez njihove velike posvećenosti i podrške koje su pružili opštini Čajetina. Hvala vam puno. Zahvaljujem se gospođi Šafrta. U ime Regionalne razvojne agencije Zlatibor, gospodin Darko Đurović, rukovodilac programa razvoja privatnog sektora u jugozapadnoj Srbiji. Poštovani predsjedniče, poštovana gospođo Šafrot i poštovana gospođo Kočević, poštovani dame i gospodo, hvala vam što ste došli na današnju prezentaciju sistema objedinjene elektronske procedure koju je program razvoja privatnog sektora finansirao i podržao da se implementira u opštini Čajetina, sve u cilju povećanja prihoda i povećanja broja zaposlenih u oblasti, u sektoru turizma. Naš program je prepoznao veliki potencijal u opštini Čajetina i u ovom sistemu da bi njegovo rano uvođenje dovelo do efikasnijeg izdavanja građevinskih dozvola, a samim tim i direktno bi podržali privatni sektor za što imamo mandat. Na taj način bi se stvorila nova radna mesta i povećali prihodi u sektoru turizma. Inače, program razvoja privatnog sektora, pored sektora turizma, radi i u sektoru tradicionalnih proizvoda, a pošto je opština Čajetina turistička opština, logično je bilo da ovaj sistem prvenstveno prvo implementiramo u opštini Čajetina i na taj način doprinesemo ciljevima našeg programa. Posebno bih htio da se zahvalim opštini Čajetina koja je prepoznala koristi od ovog sistema i naravno našim partnerima Optimusu koji su efikasno implementirali ovaj sistem u opštini Čajetina, a naravno svega ovoga ne bi bilo bez naših donatora Švajcarske agencije za razvoj i saradnju koji su zdušno podržali ovu našu ideju. Također, zahvaljujem se i svima onima i svim drugim institucijama koje su se odazvale i učestvovale u implementaciji ovog zaista složenog sistema koji se danas svečano prvi put u Srbiji pušta u rad. Hvala još jednom svima i želim predsjedniku opštine Čajetine uspešno korišćenje, odnosno opštine Čajetina uspešno korišćenje sistema koji smo zajednički implementirali. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Đuroviću, a gospođa Slađana Karadžić-Kočević, direktorka Optimusa, provešće nas kroz prezentaciju o objedinjenoj proceduri. Dobar dan svima. Ja također želim da se zahvalim svima koji učestvuju na promociji uspostavljanja objedinjene procedure elektronskim putem, što također treba naglasiti, kao i predstavnicima opštine Čajetina i regionalne razvojne agencije, jer samo zajedničkom saradnjom smo uspjeli da jedan ovako kompleksan proces uspostavimo i da u zakonskim rokovima se u stvari u opštini Čajetina uspostavi objedinjena procedura. Također imam tu čast i da vas provedem kroz sve ono što smo mi radili u stvari kako bi zajedničkim snagama uspeli da proces sprovedemo iz reči u delu. Izmene Zakona o planiranju i izgradnji su izuzetno reformske u različitim svojim delovima, ali naročito deo koji se ističe upravo objedinjena procedura koja se sprovodi na svim nivoima, znači na nivou ministarstva, na nivou pokrajinskih sekretarijata, ali isto tako i u lokalnim samoupravama. Lokalne samouprave imaju za račun stranaka pribavljaju dokumente i uslove od nosilaca javnih ovlašćenja, to su javna preduzeća, katastar i druge organizacije u zavisnosti od samog postupka.
I tu su izdvojeni postupci koji spadaju u objedinjenu proceduru. To su lokacijski uslovi, građevinska dozvola, takođe različite vidovi rešenja, u stvari odobrenja za izgradnju iz člana 145. Obuhvaćen je i priključak na infrastrukturu, znači stranka više sama ne podnosi zahtev, nego se preko lokalne samouprave podnosi zahtev za priključke na infrastrukturu, elektroinstalacija, vodovod, kanalizaciju. Takođe, tu je i donošenje upotrebne dozvole i upisa prava svojine. U velikoj meri svega ovoga ne bi bilo da u jednom dugom procesu od 2007. godine švajcarska vlada nije kontinuirano kroz više projekata u stvari podržavala reforme koje se tiču Zakona o planiranju izgradnji, kao što je Gabriela i iznela. Upravo u okviru projekta koje je Međunarodna finansijska korporacija sprovodila za prvi put i uvodi, tada se zvao Jedinstveni prozor, sad da li će se zvati Objedinjena procedura, Jedinstveni šalter, one stop shop. U principu, svaki takav pojem obuhvata u suštini da će lokalna samouprava ili ministarstvo ili pokrajinski sekretarijat u ime i za račun stranke pribavljati određenu dokumentaciju. Kao što i Darko malo priznao, mi smo krenuli dosta ranije, još dok smo imali nacrt Zakona o planiranju izgradnji koji predviđa objedinjenu proceduru, pravilnici još nisu postojali ni u nacrtima i počeli smo da radimo i sa javnim preduzećima i sa lokalnom samoupravom i zajednički smo uspostavljali taj proces. U samoj svojoj suštini cilj projekta, konkretno opštini Čajetina, jeste očuvanje radnih mesta zbog toga što je kod prethodnih izmena zakona 2009. godine u sledećoj godini, ja mislim, za 50% manje izdato građevinskih dozvola, konkretno u opštini Čajetina. Znači, svako donošenje novih propisa u suštini zaustavlja njihovu implementaciju kako zbog nedostatka podzakonskih akata, tako možda i zbog nejasnih normi i nekih drugih razloga. Ono što jeste sada u ovom slučaju dobro je da smo jedan veći deo pravilnika, odnosno podzakonskih akata, dobili pre neki dan. Očekuje se još usvajanje ureda o lokacijskim uslovima i još nekih akata, tako da ovaj put podzakonske akte ipak prate same izmene zakona. Koje su bile glavne aktivnosti, znači kako smo radili? U suštini je izuzetno važno da se odrede uloge svih učesnika u samoj objedinjenoj proceduri. Znači, potrebno je u okviru, u ovom slučaju, sporazuma o saradnji, da se identifikuju prvo javna preduzeća, katastar ili druge organizacije u zavisnosti od vrsta akata koji se u jednoj lokalnoj samoupravi donose i sa njima se sklapa, odnosno dogovara, priprema, sklapa sporazum, određuju se koordinatori, određuju se odgovorna lica, prava i obaveze svih strana. Sledeća aktivnost je, ono što smo radili je da smo davali veliku i regionalnu razvojnu agenciju i Optimus tehničku podršku lokalnoj samoupravi i to kako uspostavljaju procesa, tako kasnije i korišćenju ova dva softvera kroz koje ćemo kasnije provesti. Isto tako je podrška data i drugim učesnicima, a to su javna preduzeća i katastar u ovom slučaju. Naravno, promotivne aktivnosti su važne jer i stranke koje podnose zahtev treba u suštini da se upoznaju sa samim procesom. Ovo je jedan dijagram u stvari kako sam proces teče i on je usaglašen upravo sa pravilnikom o objedinjenoj proceduri koji je usvojen i donet u subotu. I ono što do sada nije rečeno da je tim pravilnikom uvedena obaveza elektronske komunikacije i stranke sa lokalnom samoupravom i lokalne samouprave, i to od 1. marta, i lokalne samouprave sa javnim preduzećima, katastrom i drugim nosiocima javnih ovlašćenja. Znači, u periodu do 1. januara 2016. godine će se izgraditi taj softver republički, na koji će se kasnije biti distribuiran.
Ali svejedno, znači pravilnik uvodi obavezu elektronske komunikacije, što je u opštini Čajetini postavljeno. Znači, stranka podnosi, recimo, kod lokacijskih poslova, potreban je zahtev stranke, idejno rešenje i plaćanje administrativne takse koje se dostavlja opštinskoj upravi. Ona, u stvari, prosleđuje taj zahtev, idejno rešenje katastru koji dostavlja kopiju plana i izvod iz katastra vodova. Onda se zajedno, znači zahtev, idejno rešenje, kopija plana i izvod iz katastra vodova dostavljaju javnim preduzećima koje pripremaju uslove za projektovanje, ali i za priključenje, pošto više nema saglasnosti. Znači, jednim uslovima se daju uslovi za projektovanje i priključenje i smatra se da kada se izda građevinska dozvola kasnije i objekat se izgradi, da on odmah može da se priključi na infrastrukturu. Na osnovu uslova za projektovanje i priključenje, lokalna samouprava izdaje lokacijske uslove stranci. Znači, ovo je diagram procesa na jednom konkretnom primjeru, lokacijskih uslova. Ono što bih sada želela da vam pokažem je u stvari kako funkcionišu 3 softvera koja su povezana. Jedan je baza podataka koja služi za koordinaciju rada i elektronsku razmenu dokumentacije između svih učesnika objedinjene procedure. Ono što jeste isto izuzetno dobro, ona pruža i druge mogućnosti, od informacije o statusu predmeta za administratora u samoj lokalnoj samoupravi, do pregleda potrebne dokumentacije i jednog sistema internog e-maila, u stvari, preko koga se komunicira i preko koga se razmenjuju dokumenta. Sama objedinjena procedura, sam ovaj softver za objedinjenu proceduru ima nekoliko, da tako kažem, odeljaka. Jedan se prvi su stranke i to on u sebi sadrži u stvari spisak, odnosno registrovana sva fizička i isto tako pravna lica i okvirom tog odeljka se daje, ja se izvinjam samo da se ulukujem, znači pričali smo o ovom prvom delu koji se tiče stranaka, on sadrži spisak svih stranaka koje su podnele zahtev. Ovaj prednji deo je znači filter i kada se spustimo na dole vidjet ćemo znači redom sve stranke, ali isto tako i podatke o njima, uključujući znači i lica koje su menjala, radila. Onako, postoji jedan cel sled događaja koji se može pratiti u samom softveru. U tom delu se takođe dodaju nove stranke kada neko podnese zahtev. Sledeći su zahtevi stranaka i tu je upravo lista svih zahteva koji su podneti u lokalnoj samoupravi. Ovi zahtevi smo mi uneli upravo u procesu simulacije rada sa lokalnom samoupravom, odnosno uneli su predstavnici lokalne samouprave, Vodovoda, Telekoma, EPS-a, radeći na razvijene dokumentacije. Znači, ovdje se sada vidi gde je ovaj kao zvučanik, to je predmet koji obradi, a kada je predmet kompletiran, kada je gotov, pojavljuje se ovaj deo, tako da i tu imate informacije, u stvari i rokove do kada bi, recimo, predmet trebao biti gotov, da super administrator, odnosno najčešći načelnik ili uprave za urbanizam i građevinu ili sam načelnik uprave mogu da prate koje je stanje predmeta. Pošto su lokacijski uslovi prvi, da tako kažem, zahtevan projekat, ovo je znači sad jedna informacija o konkretnom predmetu koja se može štampati i pokazati, a kada kliknemo ovako na dokumenta, onda se u stvari vidi u tom jednom konkretnom predmetu ko nosioca javnih ovlašćenja je dostavio dokumenta ako nije. Znači ono što nedostaje i u kojoj meri nedostaje. Postoje mogućnosti dostave informacije primljenih zahteva za investitore i isto tako postoji odeljak gde se u stvari formiraju sami administrativni postupci u skladu sa zakonom. Ono što ja mislim da je
dobro što ovog softvera što on daje mogućnost prilagođavanja zakona. I za svaka izmena zakona se u stvari u delu koji se tiče liste administrativnih postupaka, odnosno dodavanja i liste dokumenta, može prilagoditi novonastaloj situaciji. Još jedan važan deo je deo koji se tiče koordinatora, gde su u jednom odeljku navedeni, znači, svi koordinatori, i s druge strane, znači, oni koji su sporazumno imenovani, tako da tačno znate sa kim sarađujete i u javnim preduzećima, i u katastru sa drugim nosiocima, što ja mislim da je od izuzetne važnosti da sam proces uspe. I druga stvar koja se tiče sigurnosti, a to je u ovom odeljku gde se vidi tačno kada se ko logovao, ko je šta menjao, znači s te strane je obezbeđena pravna sigurnost. Pored drugih, naravno, zaštita koje sam softver pruža. Pored ovog internog softvera koji je na raspolaganju predstavnicima opštine, javnih preduzeća i katastru, postoji deo koji se tiče samih stranaka, odnosno potencijalnih, ali isto tako i stranaka koje su podnele zahteve, gde je na sajtu opštine Čajetina upravo i postavljen ovaj baner koji se tiče objedinjene procedure, čime se otvara jedan internet stranica, u stvari koja se bavi samo objedinjenom procedurom. U okviru nje date su, znači, opšte informacije o samoj objedinjenoj proceduri, šta obuhvata, kako se realizuje. Zatim je stvorena stranica, otvorena stranica registra dokumenta koja omogućava opštini da ispunjava zakonsku obavezu, jer sad zakon predviđa da se u određeni slučajevi od lokacijskih uslova do zaključaka i prigovora moraju objediniti na internet stranici, jer i rokovi važe u stvari od dana objavljivanja na internet stranici grada. Zatim tu su zahtevi, to su znači svi administrativni postupci iz oblasti planiranja i izgradnje opštine Čajetina i kada se zaberem lokacijske uslove, pošto smo njih gledali u samoj objedinjenoj proceduri, ona je linkovana sa trećim softverom, a to je registar administrativnih postupaka, gde su u stvari date sve informacije stranci šta joj je potrebno da podnese zahtev za lokacijske uslove. Od ovih nekih kontakt podataka do svrhe i procesa rešavanja. Mi smo u velikoj meri uspeli u ovom kratkom roku, pošto je uredba doneta u subotu, da jedan projekt postupaka prilagodimo. Naime, radili smo na osnovu nacrta zakona i nacrta pravilnika, ali ono što jeste bitno da se u samom opisu stranci u stvari objašnjava kako će opština u njeno ime i za njen račun pribaviti određene uslove od javnog preduzeća, znači da je potrebno samo idejno rešenje zahteva stranke i plaćanje takse. I to se upravo vidi u sledećem delu koji se tiče taksi i naknada, gde u delu, recimo, ne znam, taksa za RGZ, Služba za katastar nepokretnosti, piše da se ova taksa plaća pre podizanja lokacijskih uslova. Iste su takve napomene i kod uslova javnih preduzeća, jer je to zakon predvidio da se svi troškovi u stvari plaćaju pred kraj. Ne mogu se od opštine preuzeti lokacijski uslovi dok se ne pruži dokaz o plaćanju taksi. Takođe je dole navedena celokupna dokumentacija koja uglavnom se u stvari tiče dokaza uplati različitim korisnicima, ali je i tu strankama naglašeno, znači da se dostavlja pre preuzimanja lokacijskih uslova ili se dostavlja pod podnošenje zahteva. Još jedna, da tako kažemo, dobra stvar samog ovog softvera za registar je da se omogućava i elektronsko popunjavanje obrazaca, kao i da se obrazci generišu iz softvera. Inače, nisam napomenula, ovaj softver je razvijen u okviru projekta koji je takođe finansirala švajcarska vlada, a to je unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu koju sprovodi stalna konferencija. Jednu komponentu, drugu komponentu sprovodi Optimus. Znači, sad je ovde moguće da se popuni
softver i opet jednostavnim pritiskom na dugme će se pojaviti obrazac koji ste popunili. Ja mislim da sva ova tehnička rešenja omogućavaju i lokalnoj samoupravi i strankama da u velikoj meri se olakšaju brze rade. I drago mi je što je i opština Čajetina i regionalna razvojna agencija prepoznala i što je uz pomoć švajcarske vlade, njenu finansijsku pomoć, upravo je omogućena realizacija. Uvođenje objedinjene procedure je veliki korak za lokalne samouprave, ali ja mislim da uz dobru koordinaciju i mnogo rada svih učesnika u procesu i naravno uz tehničku pomoć je to jedan od načina da se prevaziđu problemi zbog kojeg se Srbija nalazi na 186. mestu Doing Business. Hvala. Još jednu stvar bih želeo da napomenem, da je softver za bazu, to je onaj prvi na osnovu koga se vrši razmena dokumentacije, razvijen također kroz jedan program koji je finansirala švajcarska vlada kroz EU Progres, koji je na kraju, pre zaključenja samog programa, preneo imovinska prava Optimusu i stalnoj konferenciji. Tako da, ono što je rečeno, znači da postoji inovirano ulaganje švajcarske vlade, samo unapređenje procesa izgradnje naročito objedinjene procedure je apsolutno tačno. Ukoliko ima pitanja ili komentara, ja i ceo tim Optimusa vam stojimo na raspolaganju. Hvala vam. Hvala vam na pažnji i uživajte u hotelu.